वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন, আকারে ইঙ্গিতে তোমাকে দেখতে মনে হয় একজন খ্রিস্টান, তোমার সভ্যতা, তোমার কৃষ্টি কালচার, তোমার অনুষ্ঠান আচার, বিবাহ শাদী, এগুলো দেখলে মনে হয় তুমি একজন হিন্দু। তুমি তো এমন মুসলমান যেই মুসলমানকে দেখলে ইহুদিও শরম পায় যে এটা কেমন মুসলমান। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मुहम्मद तो तुम्हें पास नहीं। অন্তরের মধ্যে জ্বলন নাই,